Well, thank you very much, Mr. President, Mr. Vice President, and both presidents. Mr. Bullman, I would remind you, when you talk about right-wing extremists, we have to remember that Nazis were National Socialists. It's a strain of socialism. So let's not pretend it's a left-wing ideology. They want the same things as you. Let's be quite clear. So, Mr. President, despite all that, despite all, you don't like the truth, do you? Yeah, you don't like that. They won't like the truth here. Come on, it's National Socialism. Right, okay, thank you. A lot happened. Oh. Ones who would kill the socialists, you idiot. You idiot, I'm telling you, it's a left-wing ideology, okay? Don't pretend. Right. Thank you. Thank you. Yes, thank you, Mr. President. First of all, Mr. Kamal, I want to tell you something. I think it was not very wise what you did. And that you have to apologize, in fact. Because talking about Nazis as National Socialists and pointing the finger to the socialist group is an insult for all those social democrats who fought against Nazis. Who died in concentration camps. And I think it should be the best step from your side. Che passa? Prego, onorevole Bullman. Herr Präsident, ich will mich zur Geschäftsordnung melden. Herr Kamal hat in seinem Redebeitrag geäußert, die Nationalsozialisten, also die Faschisten, seien schließlich Sozialisten gewesen. Er hat die Faschisten, die diese Welt in Brand gesteckt haben, in die Nähe meiner politischen Familie gerückt. Ich halte das für eine so unsägliche Entgleisung. Ich möchte daran erinnern, dass es die deutschen Sozialdemokraten waren, die geschlossen gegen das Ermächtigungsgesetz gegen Hitler gestimmt haben, im Übrigen als einzige. Andere waren zu dem Zeitpunkt bereits im Konzentrationslager. Es gibt Hunderttausende von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, von aufrechten Demokraten, von anständigen Menschen, die dem Naziterror zum Opfer gefallen sind, weil sie aufrechten Gang gepflegt haben, weil sie die Demokratie und die Menschenwürde verteidigt haben. Ich halte das für eine solche unsägliche Unverschämtheit von Herrn Kamal, eine solche Entgleisung dieses Parlaments in Europa unwürdig, dass ich Sie, Herr Präsident, auffordern möchte, Herrn Kamal zu bitten, sich unmittelbar zu entschuldigen. Onorevole Kamal, prego. Mr. Bullman, let me explain, and then I will move on, which is I do get tired of people saying that Nazism is a right-wing ideology, because actually, if you look at the threat, we disagree on this. But what I would say is I believe in freedom of speech, but if I have offended you, and clearly have, I apologise unreservedly. It was not my... I've apologised. If I offend, and if I do offend, and clearly I have offended you, I apologise unreservedly. I do not believe in offending my political opponents or offending my friends, so I apologise. I hope you will accept that. Io credo che l'onorevole Kamal abbia dato un segnale chiaro, si sia scusato con l'onorevole Bullman e con il gruppo socialista. Evidentemente mi faccia finire di parlare, poi parla lei. Un attimo. L'onorevole Bullman credo che abbia accettato le scuse dell'onorevole Kamal perché... Mr. Kamal is knowing what he is talking about. Sorry. That's true. Si è formalmente scusato l'onorevole Kamal. L'onorevole Kamal... Allora, giudizio storico sul nazionalsocialismo, se fosse di destra o non di destra, e non è che tocca a noi deciderlo. Nicht versteht. Es geht nicht um unsere persönliche Beziehung. Es geht darum,
dass jemand die Sozialdemokratie in die Nähe der Faschisten rückt. Darum geht es, nicht ob er freundlich zu mir ist oder nicht. Und ich bestehe darauf, dass er das korrigiert. Ma l'onorevole Kamal si è scusato, ha ribadito nel suo intervento che secondo lui il nazionalsocialismo, forse la terminologia è stata sbagliata, non era parte del socialismo, ma non era, sosteneva, un'ideologia di destra, era un'ideologia totalitaria non di destra, perché per l'onorevole Kamal, se mi fate spiegare io posso, cerco di interpretare e trovare una soluzione. Era un'ideologia che non era né di destra né di sinistra, ma era un'ideologia dittatoriale. Se dobbiamo dire cos'è la destra e la sinistra non finiamo più. Però l'importante è che si sia scusato. Herr Präsident, Sie sind dabei, das Thema zu verschlimmbessern. Niemand ist in der Lage, im Moment zu verstehen, weder Herr Kamal noch Sie, was das für eine politische Schweinerei ist, die Sozialdemokraten in Europa in die Nähe der Faschisten zu rücken. Ich bestehe auf einer Klärung. Es geht nicht um unsere persönliche Befindlichkeit. Es ist ein historischer Irrsinn, eine Demagogie der Rechten in diesem Haus. Sie demaskieren ihre Unfähigkeit, politische Prozesse geschichtlich und aktuell zu begreifen. Jetzt weiß ich genau, wes Geistes Kind Sie sind. Und Herr Präsident, Sie sollten sich bitte nicht damit identifizieren, weil Sie tun der Farbe, zu der Sie gehören, keine Ehre an. Ma non ho capito quale approccio. L'onorevole Kamal, chiudiamo il dibattito perché sennò l'onorevole Kamal si è scusato. Nessuno in quest'Aula, a cominciare dal Presidente, pensa che il nazionalsocialismo abbia a che fare qualche cosa con la storia del Partito Socialista in tutta Europa, né in Germania né negli altri paesi. Poi il dibattito ideologico e culturale è un'altra cosa. Se l'onorevole Kamal si è scusato e ha spiegato che non si era, credo che abbia detto in maniera molto chiara che non voleva offendere il socialismo e non pensava che il nazionalsocialismo fosse accostato al socialismo. Questo è, e che questo io così ho capito, almeno dalla traduzione.